10 जुलाई के बाद से एक नया गियर लग चुका है, टॉप गियर लग चुका है। अगर हम सियासी एतबार से बात करें, 12 जुलाई के अदालती फैसले और उसके नेक्स्ट डे जो अदालती रिलीफ था, उसके बाद लग ये रहा था कि ये सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बेहतरी की जानिब जा रही है। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत की जानिब से हम कई ऑप्शंस पे गौर कर रहे थे कि क्या हो सकता है, कि क्या असम्बली में स्पीकर साहब कोई अपना रोल प्ले करेंगे, कुछ वहाँ पर इख्तियारात पर बात होगी। लेकिन हुकूमत ने एक ऐसी चीज़ को सामने लाकर उस पर बात की, और ख़ास तौर पर अता तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि उसने एक नई बहस को जन्म ले दिया। यानी कि वो बहस थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की जो बात की जा रही है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस जानिब इशारा दिया और कहा कि हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं, उन केसेस का भी हवाला दिया जिसके तहत ये काम हो सकता है। तो फिर उस पर सवाल ये उठाया गया कि क्या इन चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन मौजूद है, किस तरीके से ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, और इस वक्त जो मुल्क जिस तरह की सूरत हाल से दो चार है, आपके इल्म में है कि ये बात अपनी जगह ठीक है कि हमें IMF से एक एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी मिल गई है $7 अरब की, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी मईशत इस वक्त हिचकोले लेकर चल रही है, इस वक्त हमें इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत है, ना कि हम डिवाइड की तरफ जाएँ। इस वक्त बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने की ज़रूरत थी। तो क्या वाक़तन मामलात इस नहज पर पहुँच गए थे कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर बात आ गई है? और दूसरी चीज़ ये है कि कहा यह गया, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में इस बाबत बात की, तो उससे एक इंप्रेशन ये दिया गया कि अब जो इनफ इज़ इनफ हो गया है, तो अब इस सोच को मारने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल हमने ये भी उठाया कि अब तो रिलीफ मिलना शुरू हुआ था, तो अब तो मेरे ख्याल में PTI को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर कैसी सोच है जिसका तस्करा किया जा रहा है, और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले ज़रा आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाबंदी लगाने का जो इंदिया दिया था, वो ज़रा आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। मुल्क को तोड़ने की साजिश करें, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाएं, साइफर का ड्रामा रचाएं, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाएं, 9 मई के हमले करें, मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश करें। मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। आपका पूरा खानदान उस हमले में मुलव्विस था, आपकी तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, आपका भांजा वहां पे वर्दी की बेहुरमती कर रहा था। एक तरफ आप दहशत गर्दों को पनाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप फौज पर हमला कर रहे हैं। इन तमाम सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अच्छा, इस पर ना सिर्फ ये कि पाबंदी का मामला था, बल्कि इसके साथ ही आगे उन्होंने तस्करा किया था आर्टिकल 6 के तहत कासिम सूरी साहब, बानी PTI और आरिफ अलवी साहब के अगेंस्ट वो केस मूव करना चाह रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा। एक तो वो चीज़ थी। दूसरा ये है कि ये सवाल उस पर उठ रहा था कि क्या इस मामले पे एक तो विद इन द पार्टी क्या सोच पाई जाती है, क्या सब मुत्तफिक हैं कि वाक़तन PTI के ख़िलाफ़ ये होना चाहिए? दूसरी चीज़ ये थी कि क्या इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए गए थे। तो इसहाक डार साहब ने इस बाबत क्या कहा, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ लीडरशिप इसको देखेगी, मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। सियासी मुफाहमत हो सकती है, लेकिन 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, इस पर सवाल बेसिकली यही उठ रहा था कि 9 मई के वाक़े को तकरीबन साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। फिर उसके बाद वो जो अदम एतमाद का जिस सिलसिला था आर्टिकल 6 वाला, उसको तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका है। तो फिर अभी इसकी टाइमिंग पर बात हो रही थी। अच्छा, फिर जिस तरह से हमने तस्करा किया कि नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थी, तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी उस हवाले से बात की थी और कहा था कि जी ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। फिर हम इत्तेहादियों की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि नहीं होना चाहिए। नासिर शाह साहब ने भी इस पर बात की थी। मुराद अली शाह साहब जो कि वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने भी इस पर अपना नुक्ता नज़र बयान किया। वो ज़रा आपको दिखाते हैं। नहीं किया गया। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का नहीं रहा है। अच्छा जी, तो ये आपने देख लिया कि ये हो क्या रहा है। अब जिस जमात पर, याद रहे ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये मामला जो है ये पाबंदी का नहीं है, ये मामला एक सियासी जमात की तहलील का मामला है, यानी कि एक निशान मिटने का मामला है। दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। यानी कि इसमें आर्टिकल 9 का 17 और फिर इलेक्शन एक्ट 2012 का हवाला दे के बात की जा रही है, और उसका तरीक़ेकार भी वज़ा किया गया है। तो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, आपको सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बात भी हमें नहीं निकाल सकता, इनकी ख्वाहिशात तो बहुत हो सकती है। PTI के खिलाफ पाबंदी लगाएंगे, कोई और ही दुनिया में रह रहे हैं, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को बैन करना इस हुकूमत के बस का काम नहीं है।
اچھا جی، تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کیا موقف ہے، تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اوور آل ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کو انتظار بھی کروایا، اور یہ صرف ایک کیس بلڈ کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ ٹائمنگ کسی بھی چیز کی بڑی میٹر کرتی ہے. یہ بات اگر تقریباً 1.5 سال پہلے یا اگر 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر اس کا حوالہ دیا جائے تو 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے پہلے ہوتی تو شاید اس پہ نقطہ نظر مختلف ہوتا. آپ کی اس پر سیاسی اپروچ کیا ہے؟ آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے کہ واز دیٹ آن دا کارڈز؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا وفاقی حکومت کی جانب سے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. ایک اینشنٹ پروورب ہے انگلش کی کہ when the gods want to destroy somebody they first make them mad. مفہوم یہ ہے کہ جب اوپر والا آپ کو تباہ کرنا چاہے تو اس سب سے پہلے آپ کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب کروا دیتا ہے، آپ پاگل ہو جاتے ہیں. تو کل انہوں نے کیا ہے، دیکھیں اس سے ان کا سیاسی دیوالیہ پن اور اپنی بہت زیادہ کمزوری انہوں نے سامنے لے کے آئے ہیں. اتنی ویل ورس نہیں تھا، ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھا. پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو پاکستان کے سیکیورٹی پیرامیٹرز اور جو اسٹیٹ کے جو ایشوز اس وقت ہیں، ریاستی جو مسائل ہیں، مہنگائی اور لا لیسنس تو اپنی جگہ، وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو دہشت گردی کا ہے، ایک تو روٹین کی لا لیسنس ہے جو بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی کی وجہ سے، جاب لیسنس کی وجہ سے، روزگار نہیں ہے، روز جو ہیں ڈاکے، رہزنیاں، موبائل چوری، سنیچنگ، گاڑی چرا لینا، یہ سارا. لیکن جو دہشت گردی ہے وہ ایک علیحدہ پرسپیکٹو ہے کہ ان حالات میں جب آپ کو ملک میں یونٹی چاہیے اور آپ ملک کو پرامن بنانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، خاص کر اس صوبے میں جہاں بہت زیادہ مسئلے ہیں. اور ایک بار پھر آپ نے دیکھا بنو کینٹ میں جس طرح ہوا، پاک آرمی کے جوان، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان شہید ہوئے، اور اس پہ ہم سب کو افسوس بھی ہے اور سب دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاکستان کو محفوظ فرمائے. ایسی حالت میں جب علی امین خان آپ کا ایک وہاں ایک فرنٹ لائن پہ آپ کا ایک پولیٹیکل سولجر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، آپ کو لیڈ کر رہا ہے وہاں خیبر پختونخوا میں، آپ اس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بین کر رہے ہیں، یعنی کروڑوں ووٹ لینے والی جماعت کو. تو یہ ایک تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بھی تباہی ہے ان کی سوچ کی کہ یہ پاکستان کا نہیں سوچتے، پاکستانیوں کا نہیں سوچتے. لیکن اگر آپ پولیٹیکلی صرف پیور پالیٹکس کی طرف آتے ہیں، پاور پالیٹکس کی طرف، وہاں بھی یہ سوسائڈ ہے. سوسائڈ اس طرح سے ہے کہ آپ کے الائز آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے، آپ کے اپنا گھر آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آج یہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں جو اپنی سیٹ ویسے ہارے میں ہیں، تارڑ صاحب، ان کی کیا عزت رہ گئی ہے جو ان کے سینئر ترین، میرے خیال میں شہباز صاحب سے بھی ون سٹیپ آپ ہی ہیں، میاں صاحب کے نزدیک ہیں. تو جو آج سردار صاحب نے ڈینائی کیا ہے، اون نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم بات کریں گے. ادھر سے پیپل پارٹی نے لنکا ڈھا دی. شیر رحمان صاحبہ، آپ نے خود شاہ صاحب کی بات کی، مراد علی شاہ صاحب کی بات کی، سب لوگوں کی آپ نے خود ہی احاطہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ واز دی رانگ موو، پولیٹیکلی not well calculated and very wrong. آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ بائی ڈیزائن تھا اس لیے کر رہے ہیں کہ عطا طارڑ صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی، کسی اور سینئر لیڈر نے نہیں کی؟ ان کو خود بھی پتا ہے، سن لیجئے، ان کو خود بھی پتا ہے کہ بین نہیں کر سکتے. 15 دن کا جو ٹائم گیپ ہے اس کو کسی طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہمیں ملی ہیں وہ 15 دن کا ٹائم نکل جائے. دیکھیے اس طرح سے نہیں ہوگا.